Narayanam Achyutam Kesavam Ramanarayanam Achyutam Kesavam Ramanarayanam Achyutam Kesavam Ramanarayanam Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje Krishna Damodaram Vasudevam He Krishna Damodaram Vasudevam Bhaje Krishna Damodaram Shri Shri Gauranitai Shri Krishna Balaram Shri Jagannath Baladev Subramani Geya Shri Shri Radha Krishna Chandra Shri Lakshmi Singhadev Geya Shri Shri Sitaram Rakha Hanuman Ji Geya Granthara Srimad Bhagavatam Geya Shri Prabhupada Maharaj Geya Shri Gurudev Geya Sambit Gaur Bhatanda Geya Nidhai Gaur Premanandi All glory to some devotees, all glory to some devotees, all glory to some devotees. Narayana Namaskrityam Narang Jaiva Narodamang Deving Saraswating Vyasam Tato Jayamudiraet Vede Ramayane Saiva Purani Bharate Tatha Duchanti Chamadhi Chari Sarvatra Giyate Mukam Karoti Vacharam Upangong Langhete Giring Yad Guru Vasamang Bande Shri Guru Dhanatarini Paramananda Madhava Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Swarupadam Swamini Tinamini Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamini Tinamini Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharini Nirvishesha Shunyavadi Paschadya Dasadarini Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhubheva Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Vrundayi Tulsidevayi Priyayi Kesavasya Krishna Bhakti Pradevi Satvati Namo Namah Manojabang Marutatulla Vegang Jitendriyang Bodhimatang Varishtam Patadvajang Vanarajutamukhyam Sri Ramadutam Sharanam Prapade Sri Ramadutam Sharanam Prapade Sri Ramadutam Sharanam Ilamburang Shyamala Komalangang Sita Samaro Sita Panur Mahasaya Kacharu Tapam Namami Ramam Raghuvansanatam Namami Ramam Raghuvansanatam Namami Ramam Raghuvansanatam He Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Shri Krishna Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama
राम राम हरे 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 कृष्णा दुर्गमे पथिमे अन्धस्य स्खलत्पादगते मुहुः स्वकृपादश्रिदानेन सन्तु सन्तु अवलम्बनं नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम 10वें स्कंद 63 अध्याय श्लोक संख्या 20। तन्माता कोटरा नाम तन्माता कोटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा नग्ना मुक्त शिरोरुहा पुरो अवतस्ते कृष्णस्य पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरुख्या पुत्र प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा ब्रुवतस्ते कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा तन्माता कुटरा नाम न मुक्त शिरोरुहा पुरोवतस्ते कृष्णस्य प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम न मुक्त शिरोरुहा वतिष्ठे कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम न मुक्त शिरोरुहा वतिष्ठे कृष्णस्य पुत्र प्राणरिरख्या तन्माता कुटरा नाम नग्ना मुक्त शिरोरुहा वतिष्ठे कृष्णस्य प्राणरिरख्या। श्लोकर अनुवाद। ठीक सेति बेले बाणासुरर माता कोटरा ता पुत्रर प्राणरक्षा कामना करी आलुड़ायुध केशरे नग्न होई श्रीकृष्ण को सम्मुखें उपस्थित हेले। हरे कृष्ण अवस्थ भक्त सहजनबंध मातृवृंद आपण मान आमर भागवत कथा को स्वागत जना जाउची। तेणु आम यही 20 नंबर श्लोकटी आ पूर्व श्लोक 19 नंबर श्लोकटी शनिवार दिन कही
5 तारिख रे 6 तारिख रे संडे प्रोग्राम है 7 तारिख रे अद्वैत आचार्य प्रोग्राम है आज पुणी भागवत प्रोग्राम आरंभ है एवं तेणु आम मन पकईदे गत श्लोक आम आलोचना करते कि भाव तानि चिच्छेद भगवान धनुषी जुगपधरी सारथिं रथमश्वास हत्वा शंखम अपुरायत। कार कि मन अच्छे कि कहीपर शनिवार दिन कौन आलोचना होता ये श्लोक उपर बलराम ना ये जो भगवान सहित युद्ध करने आसी जाते बाणासुर 1000 हाथ रही तार तेणु 500 धनु धरिक गोटे गोटे धनु दुई दुईटी तीर धरिक भगवान को आक्रमण करने हत्या करने उद्यत होते सी युद्ध करने आरंभ करते तेणु भगवान कौन कले ये श्लोकटी आम शनिवार दिन आलोचना कर तानि चिच्छेद भगवान से जो 1000 तीर रही 500 धनु रही सबको चिच्छेद भगवान से सब किसी नष्ट करदे छेदन करदे चिच्छेद धनुषी जुगपधरी एक समय रे समस्त धनु को भगवान हरण कर से हरि से सबकि हरण करें एक समय रे युगपद कर एक समय रे हरण करदे एवं ता सहित सारथि रथम अश्वास सारथी रथ अश्व एवं च शब्द आउ जहाँ सब रहा सबकि हत्वा शंखम अपुरायत ये सबको भगवान गोटे तीर आचार्य मैंने कहते गोटे तीर भगवान सब ये करदे से 500 धनु को खांडी काटिदे एवं अन्य तीर सब सारथी रथ एम सब हत्या कले गोटे तीर सब करले भगवान से भगवान शब्द व्यवहार करागला एवं शंखम अपुरायत तेणु यही भाव में जिते बड़े बाणासुर को बाणासुर अवस्था ये आसीगला जो थे आउ कि तार सुजोग नाला कि युद्ध करने तथापि तार भय नाला बोली कहुई तेणु भय जात करने भगवान शंख नाद कले शंखम अपुरायत भगवान को शंख विषय आम कही कि भाव में शंख ध्वनि शुणिक भगवद गीतार वर्णना कर जो भगवान शंखनाद कले पांडव कौरव मान प्रथम शंखनाद करते भगवद गीतार वर्णना कर अर्जुन महाभारत युद्ध किंतु भीष्म आज भीमंकर सॉरी भीमंकर होती आज कौन आविर्भाव तिथि भीमाष्टमी भीष्मंकर अष्टमी तिथि आज आविर्भाव तिथि तेणु ये भीष्म कृपा आम प्रार्थना करवा भीष्म प्रथम शंखनाद कले कौरवमान पक्षरु तस्य संजनयन हर्षं कुरु वृद्ध पितामह सिंहनाद विनोदच्च शंखं दद्मौ प्रतापवान भीष्मदेव दुर्योधन को आनंद प्रदान कर दुर्योधन भय कर थरिया आरंभ करते रही मनर भाव भीष्मदेव जानीपारे महाजन सी भीष्मदेव तेणु सी आनंद प्रदान करने से शंखनाद कले से जो शंख कहुई शंख किभली भाव ना तस्या संजनयन हर्षं कुरुपथ पिता सिंहनाद मनोद शंख दंड प्रतापवान कौन ये भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्व महाथा ये सब रही जो शंखनाद कले सघोष ये सब सघोष तुमुल भवेद ये जो भीषण शब्द होता खाली शंखनाद कर नथिले शंख सहित प्रणव आनक गोमुख इत्यादि विभिन्न प्रकार वाद्य सब नाद करा जाइथिला से महाभारत युद्ध एवं कौरव पक्षर जिते बड़े सब शंखनाद इत्यादि वाद्य को नाद करते से पांडव मान प्रतिक्रिया कौन थिला ना सघोष तुमुल भवेद से जो भीषण शब्द है एति भी होता एति प्रति किभली भाव में कौन प्रभाव पड़ता ना से केवल शब्द है सकल कर्ण को ये शब्दटा शुभला तुमुल शब्द है
किंतु भगवान को तापर ततस्वैत है युक्त महति संदन स्थित माधव पांडव शैव दिव्य सख्म प्रदम्बत। तेणु तापर भगवान माधव एवं पांडव माने एम सब शंखनाद कले। जो शंखनाद कौन है ना सघोष धातराष्ट्राण हृदयानि वेदारयत। से जो शंखनाद कले से शंख द्वारा से शंखनाद धृतराष्ट्र पुत्र माने एवं तांकर सब सैन्य मान शिविर हृदय सब विदारण होगापी बसला विदारयत। एक कथा कहते संजय धृतराष्ट्र कहते आपण पुत्र मान हृदय ये भाव अवस्था होगा भीतर मनर भावनाटा को से जापारे। ये हूँ दिव्य दृष्टि हूँ ये भाव जे केवल से देखी ता नुह देखुले शुणुले सब कथा बुझुले सब कथा हृदय कथा मत से जापारे। संजय हृदय कौन चिंता कर किए भय कर कौन कर जड़े हुए तो न जापारती किंतु ये दिव्य चक्षु प्राप्त दिव्य चक्षु प्राप्त होती तेणु से जापारे अवस्था। किंतु पांडव कौरव मान पाखे जो शंखनाद कले पांडव मानकर कौन सी भय है ना कौन सी विचलित विचलित है ना भीतत्रस्त है ना। तेणु से भीष्मदेव आज आविर्भाव तिथि आम विषय मिनट कह लास्ट शेष कहवा भीष्मदेव जो महाजन सी। तेणु कथा प्रसंग मत भीष्मदेव कथा आसीगला। तेणु भीष्मदेव कृपा प्रार्थना करवा महाजन सी महाजन कृपारू आम ये सब धर्म तत्व को जाना धर्म से तत्व निहित गुहायां महाजन जन गत पंथा धर्मर तत्व को बुझा एत सहज नुह। महाजन माने जो भाई भाव निर्णय कर भाव कहवा। तेणु से भीष्मदेव आज आविर्भाव तिथि भीष्माष्टमी तिथि यहाँ कहीं कहगला ना ये जो भगवान आंकर देखिले भगवान जानती सबकि भगवान कहगला ना भगवान सी सबकि जानती। तेणु ये भगवान तार तांकर रथ को भांगीदेले सारथी को हत्या कले अश्व को हत्या कले ये सब कले किंतु तथापि आंकर भय आसुना रण दुर्मद ता पूर्व वर्णना करा जाइतिला निशारे जन किसी जानी पारंती नहीं कौन होची कौन नहीं। तेणु ए रण दुर्मद होइकी रहिथिले से। तेणु भगवान जापारे मनर भाव जाणिकी ये शंखनाद कले शंखम पुरयत शंख जो नाद कले भगवान 5 जन शंख भगवान को शंख हूँ 5 जन जो नाद कले से जाकि भय आसला बाणर भय आसला। तेणु शिवजी आ भितर जो सी मूर्छा हो जाते निद्रा आक्रांत हो जाते भगवान जम्भाई अस्त्र छाड़ी तेणु सब हाई मारिक सी निद्राग्रस्त हो जाते ये सब शब्द शुणिक बोधे निद्रा भांगी जाइए। तेणु आचार्य मैंने कहते शिवजी कोटरा को कहले तुम पुत्र को रक्षा कर। ये कोटरा होती भगवान शिवजी शक्ति जमी पार्वती शक्ति शिवजी से भाव शिवजी 11टी स्थान रही शिवजी आविर्भाव विषय तृतीय स्कंध रे वर्णना कर किभली भाव भगवान जो ब्रह्मा सृष्टि करुले से समय प्रथमे ब्रह्मा सृष्टि करते 4 पुत्र किए किए हाँ सनक सनातन सनंदन सनत कुमार ये 4 कुमार ये प्रथम सृष्ट ब्रह्मांकर प्रथम सृष्ट पुत्र होते एमाने ब्रह्मांकर किंतु एमान होती भगवान ज्ञान शक्तिर अवतार 4 भाई ज्ञान शक्तिर अवतार। तेणु ये जो रही ब्रह्मा जो कहले तमें प्रजा सृष्टि कर से सी पितांकर निर्देश को ग्रहण कले नहीं सी चाहूले निवृत्ति मार्ग रही ये प्रजा सृष्टि इत्यादि न करने से चाहूले। तेणु ब्रह्मांकर क्रोध जात है क्रोध जो जनकर जात हुए से चक्षुरे लाल पड़ जाए ये सब क्रोधर चिन्ह सब रही। तेणु से चक्षुरु शिवजी जात होती शिवजी जो जात हेले से क्रंदन करने आरंभ कले। तेणु ब्रह्मा नाम रखिले रुद्र 11टी स्थान देले
एकादश रुद्र भगवद गीता 10 अध्याय भगवान कहते रुद्राणां शंकरश्चास्मि रुद्र मान भितर मुझे शंकर ये भगवान विस्तार शिवजी। तेणु ये जो रही 11 रुद्र 11 स्थान एवं 11 पत्नी प्रदान करते। तेणु जहाँ हो शिवजी प्रकट लीला रे जो विवाह कर प्रथम विवाह करते सती देवी को विवाह करते जी कि होती दक्षर कन्या। चतुर्थ स्कंध ये लीला सब वर्णना कर दक्ष शिवजी प्रति अपराध करते ये सब कथा रही। शिवजी कहीं दक्ष सब शिवजी प्रति अपराध कले ना शिवजी प्रणाम कले ना प्रणाम जड़े चाहे मत प्रणाम करेंगे समस्ते तेणु सी के उन्नत स्तर यहाँ जाना दक्ष से एक्सपर्ट ये मत ब्रह्मांगर पुत्र दक्ष ब्रह्मांगर पुत्र मत शिवजी। तेणु से चतुर्थ स्कंद वर्णना कर भाव यज्ञ चलुला बेले जो दक्ष आसुले शिवजी ब्रह्मा इत्यादि अन्य देवता मान सब बसते सेठी ब्रह्मा एवं शिव को छाड़ देकी आ समस्ते दंडायमान हो सम्मान प्रदर्शन कले किंतु जो देखिले शिव ब्रह्मा तो पिता शिव मोर जामाता होकर ज्वाई होकर मत प्रणाम कले ना क्रोध आसला क्रोध जो आसला से अभिशाप सब ये सब चतुर्थ स्कंद वर्णना कर विस्तार भाव में आमर कहबार उद्देश्य थिला ये जो शिवजी तांकर कन्या दक्ष तांकर 16टी कन्या थिले कनिष्ठा कन्या को विवाह देते शिवजी को। तेणु यही प्रसंग एभली भाव में है सती देवी आत्महत्या कले शरीर त्याग कले यज्ञ स्थल शरीर त्याग करदे। तेणु तापर सी पर्वत बा हिमालय पुत्री रूप में आसी पार्वती तेणु शिवजी विवाह करते। तेणु ये जो कोटरा कथा कहुच्छी ये होती से जड़े शक्ति। तेणु परोक्ष भाव में शिवजी ये शक्ति बा पत्नी हे। तेणु सी कहते बाण जेहेतु अति प्रिय थे पुत्र रूप ज्ञान करुले जो भाव में शिवजी कार्तिकेय एवं रही गणेश रही 2 पुत्र से भाव बाण को मध्य पुत्र रूप ग्रहण करुले एत भल पाते भक्त वत्सलता पूर्व आम वर्णना कर शिवजी विषय वर्णना कर भगवान बोली कहुई भक्त वत्सल भगवान शब्दर अर्थ रे भक्त वत्सल शब्द यहाँ को भक्त वत्सल। तेणु भगवान विरुद्ध युद्ध करने पश्चातपद है ना बाण को सुरक्षा प्रदान करने भगवान विरुद्ध युद्ध कर पूर्व से वर्णना कर सारी। तेणु यही भाव में जो देखिले वर्तमान शिवजी युद्ध कर आसवे शिवजी पुणी युद्ध करेंगे वर्तमान युद्ध करें से ज्वर छाड़े शिव ज्वर रुद्र ज्वर कहुए। तेणु प्रथम अनुरोध कले इंगित करदे कहवा दरकार नहीं से बहुत उन्नत स्तर अच्छा से बहुत अद्भुत सब शक्ति सब रही। तेणु शिवजी स्मरण करदे कोटरा को तेणु कोटरा आसी पहुँची गले ये श्लोक कह तन्माता कोटरा नाम बाण बाणकर माता होती किए बाणकर माता बाण होती कार पुत्र बड़ी महाराज पत्नी का विषय वर्णना कर अष्टम स्कंद 15 अध्याय 15-23 बामन देव लीला रे वर्णना कर बड़ी महाराज पत्नी होती विंध्यावली। तेणु विंध्यावली ये पुत्र 100 पुत्र थे ये पुत्र किंतु ये शिवजी जो शक्ति कोटरा ये पुत्र बोली ज्ञान करुले। तेणु ये कह तन्माता कोटरा नाम तेणु ये बाणकर ये माता भली कोटरा नाम ना हूँ कोटरा नग्ना मुक्त शिरोरुहा पुत्र को उद्धार करने निजर लज्जा को से त्याग करदे निजे उलग्न हो गले नग्ना उलग्न हो गले पुत्र स्नेहटा किभली रही ये आम देखा लज्जा ठारू ये पुत्र स्नेह आहरी उन्नत स्तर। तेणु से लज्जा को त्याग करदे नग्ना। साधारणतः जो आम देखुचे द्रौपदी जो ये भाव अवस्था आसाला नग्न करने उद्यम करा सेतेबेले से बहुत चेष्टा करते निजक रक्षा करने दुर्योधन पाखापाखि 10,000 हाथीर बल अच्छी कहुए। तेणु सी ये जड़े नारी जड़े आंकर केते शक्ति रही सी दुर्योधन दुशासन
ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଉଲଗ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ରକ୍ଷା ନିଜ ପ୍ରାଣ ଲଜ୍ଜାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲଜ୍ଜାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ନିଜର ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ହାରିଗଲେ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୁରୁ ସଭା ତଳେ ଶୁଣି ଦ୍ରୌପଦୀର ଜଣାଣ ଗୁରୁ ସଭା ତଳେ ଶୁଣି ଜଣାଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳେ ଲଜ୍ଜା କଲ ବାରଣ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଦେଇ ହେଳେ ଲଜ୍ଜା କଲ ବାରଣ ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ପ୍ରବଳ ମତ ବାରଣ ମୋଆରତ ନଳିନୀବ ନକୁ କର ଦଳନ ମୋଆରତ ନଳିନୀବ ନକୁ କର ହେ ନୀଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ଥରେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀ ତମର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଇଏ ହେଉଛି ଯେତେ ଶାସ୍ତ୍ରର ସାର ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଉପରେ ବିପଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ 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 ରାମ 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 ଭଗବାନ ଏଇ ଯେଉଁ ବିପଦ ସବୁ ଆସୁଛି ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଆର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବାରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ ଭୋଗ କରୁଛେ ତେଣୁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭଗବାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧ 20 ଅଧ୍ୟାୟରେ ନା କେତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ତୁତିରେ କହୁଛନ୍ତି ତମେବ କିଳ ଲୋକାନାଂ କ୍ଳିଷ୍ଟାନାଂ କ୍ଲେଶନାଶନ ତମେବ କ୍ଲେଶ ଦଙ୍କ୍ତେଷାଂ ଅନାସନ ପଦାଂ ତବ ଭଗବାନ ହିଁ ତମେବ ଭଗବାନ ହିଁ କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଶରଣରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ଭଗବାନ ଭଲ ପାଇବ ସେଥିପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଭଗବାନ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ତମେବ କିଳ ଲୋକାନାଂ କ୍ଳିଷ୍ଟାନାଂ କ୍ଲେଶନାଶନ ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ସେ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ତମେବ କ୍ଲେଶ ଦଙ୍କ୍ତେଷାଂ ଅନାସନ ପଦାଂ ତବ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଯେଉଁମାନେ ଶରଣ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି କ୍ଲେଶ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବେ କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍କୃତିନ ତାଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣ ଆସେ ନାହିଁ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିକିରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଦୁଷ୍କୃତିନ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସୁକୃତିବାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଇଏ ସୁକୃତିପତି ଖାଲି ନଥିଲେ ଇଏ ତ ଜଣେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ଏଇ ସବୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତେଣୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଯେତେବେଳେ ହାରିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କଲେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ କଥା ସ୍ମରଣ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଗୁରୁଦେବ କହିଥିଲେ ବଶିଷ୍ଠ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବ ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ତେଣୁ ଭଗବାନ କ'ଣ କଲେ ନା କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କଥା ରହିଛି ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଥର ଏ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ଯଜ୍ଞ ଏସବୁ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ସେମାନେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ଏମାନେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ 16,108 ରାଣୀ ରହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱାରକାରେ ସେ ସବୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥରେ ସେଠି ରହୁଥିଲେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତାଙ୍କର ସେବା ଯେକୌଣସି ସେବା ସେ କରୁଥିଲେ କୁହାଯାଏ ସେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା ସେ ରୋଷେଇରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରିବା କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଏଭଳି ଭାବେ ଭଗବାନ ଭକ୍ତବତ୍ସଳତା କୁହାଯାଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପରିବା କାଟୁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟି ଯାଇଥିଲା
आंगुठी जो कटि जाइला से 16,108 राणी रही से कि समस्ते खाली इतस्तत हो जाती कौन करवा कि द्रौपदी सांगे सांगे जो रही बहुत मूल्यवान पाट वस्त्र परिधान करते चिरिकी भगवान से आंगुठी लगे देते तेणु ये छोटिया खंडे कपड़ा देते सी ता बदल में भगवान ये कोटी वस्त्र प्रदान कले ये कथा रही भगवान जदि आम कि अल्प किसी भगवान को सेवा करें भगवान तार आमको बहुत बड़ विपद रक्षा करती भगवान भगवद गीता 2य अध्याय भगवान से कहते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् आज आमे आमे अल्प किसी भगवान को उद्देश्य करें सी आमको बहुत बड़ विपद रक्षा करे आर उदाहरण होती अजामिल एभली भाव में किसी भगवान को भजन करते जहाँफल कि अंतिम समय भगवान रक्षा कले जमराज दूत मान कबल रक्षा करते तेणु ये जो विपद पड़े जदि आम भगवान स्मरण कले ताहले प्रकृत में ये भगवान जो ये जो आमर प्रकृत माने ये विपदर प्रकृत आम व्यवहार कले विपदर सदुपयोग आम कले भगवान को स्मरण कले विपद उद्देश्य है भगवान को स्मरण करने तेणु ये जो रही हाँ भगवान ये भाव प्रतिदान करती तेणु ये कोटरा को स्मरण कले कोटरा आसिक हाँ ये निजर लज्जा को त्याग करदे पुत्र को रक्षा करे पुत्र स्नेह वशवर्ती होकर निज लज्जा को से त्याग करदे भगवान सामना रे उलग्न हो गले नग्ना मुक्त शिर रुहा एवं तांकर जो केशराजी सब रही शिर में खोलीदे मुक्त शिर रुहा तेणु यही भाव में जो है पूर्ववतस्थे कृष्ण से भगवान कृष्ण से कृष्ण शब्द कहीं व्यवहार करागला बुझा पड़ो प्रति श्लोके प्रति अक्षर नाना अर्थ कहे कृष्ण से समस्त को आकर्षण करती कृष्ण किंतु जितेबले पूर्ववतस्थे कृष्ण से भगवान सामना जो से दंडायमान हो गले कोटरा लग्न होकरी मुक्त शिरोहा होकरी कौन पाई ना पुत्र प्राण रक्षा पुत्र स्नेह एभली भाव कले निज लज्जा को त्याग करदे निज लज्जा को त्याग करदे पुत्र प्राण रक्षा पुत्र प्राण को रक्षा करे पुत्र स्नेह एभली रही स्नेह पुत्र मान प्रति ये जो गोटे कथा रही भागवत में वर्णना कर भगवान जो रासलीला समय जो भगवान अंतर्ध्यान हो जाते से समय गोपी मान किभली भाव विकल होते भगवान अन्वेषण करते दशम स्कंद 30 अध्याय 31 अध्याय सब वर्णना कर गोपी मान कृष्ण को अन्वेषण वर्णना कर तेणु यही भाव में अन्वेषण करते 32 अध्याय वर्णना कर भगवान आविर्भाव हो जाते भगवान जो आविर्भाव हो जाते से समय गोपी मैंने गोटे प्रश्न पचारि गोपी मैंने गोटे प्रश्न पचारि कहले केते प्रकार लोक अच्छा सब विभिन्न प्रकार कैटेगोरी लोक अच्छा भजते अनु भजती एक गोटे प्रकार व्यक्ति माने सी जे भजन करती सी भजन करती दशम स्कंद 32 अध्याय गोपी मैंने यही श्लोकटी कही प्रश्न पचार भगवान को भजतो अनु भजंती एक एक विपर्जय आम जन को भल पाचे केत सी जो आमको भल पाँच सी जदि आमको घृणा करें भल पाऊना ना करचे विभिन्न कैटेगोरी सब व्यक्ति अच्छा एवं से कहले भजतु अनु भजती एक एक विपर्जय आउ गोटे प्रकार कैटेगोरी व्यक्ति अच्छा जो मैंने अन्य मैंने भल पाइले से भजन भल पाती ना एक भजंती एक 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 विपर्जय आर विपरीत हूँ आउ गोटे कैटेगोरी व्यक्ति मैंने आउ गोटे कैटेगोरी हो 3 प्रकार कैटेगोरी रोचंदी से गोटे आउ जन किए ना नो अभ्यास भजंती एक आउ केते जन अच्छा आउ कैटेगोरी केते जन अच्छा गोटे कैटेगोरी सी कौन जी भल पातु बा भल न पातु से क्या भल पाती ना 3 प्रकार व्यक्ति रही तेणु नो भयांस भजंती एक ये तो नो बुरी साधव
तेणु आंक भितर आपण को साधु आपण जने को कैटेगरी आपण एतर न भूई साधव आपण को कैटेगरी ये जो प्रश्न पचारे भगवान तार उत्तर दे बहुत सुंदर उत्तर देती 25 नंबर 20 श्लोक से कहते 25 नंबर 20 श्लोक कहते जे तार उत्तर देती अनेक श्लोक से तार उत्तर देती से कहते जे जन को भल पाँच कहीं सी भल पाँच बोले सी भल पाँच तेणु ये स्वार्थपर व्यक्ति मान सब भल पाँच सब भल पाइला बड़ कथा कौन स्वार्थ यहाँ निज स्वार्थ निहित रही किंतु जड़े भल न पाइले कि भल पाँच सी प्रकृत में उन्नत स्तर तेणु ये जो विभिन्न प्रकार कैटेगरी अच्छी से भगवान कहते नाहं तो सख्यो भजत्योपि जंतून किंतु मु ये कैटेगरी जाऊ नहीं ये तीनोटी कैटेगरी तुम कही जो ता भीतर मुझे जाऊ नहीं मु अलग वो भगवान से देखो नाहं तो सख्यो भजत्योपि ये सखे तमर मते जड़े भजन कले जंतून भजामी अमिषाम अनुभूति वृत्ते जड़े मोर जो भाव में भजन करती मुझे भाव में करे ता नुह यदि भगवद्गीतार भगवान कहले जे हाँ जे यथा मांग प्रपद्यन्ते किंतु भगवान ये कहते जे जे से भाव व्यवहार करती ना से प्रसंग से कहते पिता माता कथा कहते मातार पुत्र स्नेह किभली रही पिता माता संतान मान को जो भल पाती से संतान माने किसी करती ना किसी सेवा सब किसी छोट पिला से जन्म होती कौन कौन से कौन सेवा करें किंतु मातृ स्नेह बा पितृ स्नेह रही जड़े अन्य जन को भल न पाइले भल पाँच ये हूँ पितामाता भली एम हूँ बहुत उन्नत स्तर पितामाता भौतिक जगत में पितामाता स्नेह जो रही पिला संतान मान भल पाती ये भगवान को भल पाइबार गोटे छोटिया उदाहरण भगवान को सहित सामान कहीं पारे ना कि गोटे छोटिया उदाहरण पिला मान प्रति केते स्नेह रही पितामाता पिला माने सब प्रकार कौन मल त्याग इत्यादि सब कले माँ से सब देखती ना घृणा करती ना सफा करके स्नेह करती ये भूल ये हूँ पितामाता स्नेह यही आम जाना भगवान किभली भाव में भगवान को स्नेह आम मान प्रति किभली रही जो कहे भगवान कहले ना पितामह से जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्षाम जजुरेव च भगवान एकाधार पिता एकाधार माता एकाधार पितामह एकाधार धाता सब किसी से भगवान सब जीव आम समस्त जीव हो भगवान अंश केते से आमको भल पाइबा आम चिंता करिपरिबा नहीं चिंता करिपरिबानी भगवान भगवान देखते ना ये मत समस्त मंगल केमी हम से भगवान सब व्यवस्था करछंदी एभली रही भगवान ये आम प्रति भल पाँच से आम न पचारे आम कौन भजन न कले जहाँ कले भगवान आमको छाड़ूना जन्म जन्म धरिकी अनेक काल आम पाखे रही निज निजर अत्यंत प्रिय हिसाब से रही समस्त हृदय भीतर रही ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति समस्त जीवंकर हृदय भीतर रही किसी भल पाँच ये आम जाना भगवान जो उद्धव कहते विदुर को भगवान लीला को वर्णना कर विदुर कहते उद्धव ये कथा कही तृतीय स्कंद द्वितीय अध्याय 23 श्लोक से कहते भगवान केते भल पाती जीव मान को अंश से माने अहो बकीजं स्तनकालकूटं जिघासयापायदपि साध्वी लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं क्वं वा दयालुं शरणं व्रजेम आउ के दयालु व्यक्ति अच्छा जहाँ शरण आम जा पूतना जे बकी स्तन कालकूट विष बढ़ी आसला भगवान हत्या करने जिघासे अभी असाधु ये असाधु व्यक्ति थे सी किंतु भगवान जदिव तार प्राण नाश कले किंतु लेभे गतिं धातृचिता
ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନ ବା ଧାତ୍ରୀ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ଧାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ 2 ଜଣ ଧାତ୍ରୀ ଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅମ୍ବିକା ଏବଂ କିଳିମ୍ବା। ତେଣୁ ଏଇ ଧାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବା ମାଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ ପୁତନାକୁ। ତେଣୁ ଆଉ କିଏ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଶରଣରେ ଆମେ ଯିବା? କଙ୍ଗ ଦୟାଳୁଙ୍କୁ ଶରଣ ବ୍ରଜେମ, ଆଉ କିଏ ଦୟାଳୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି? ଏ ଶ୍ଲୋକଟି ଭଗବାନଙ୍କର କିଭଳି ଭାବେ କୃପା ଏଠି ସୂଚନା ଦେଉଛି, ଯାହାକୁ ଶୁଣିକିରି ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲେ ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମୟ ମୋର ବର୍ବାଦ କରିଦେଲି ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରିକି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭଗବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ଏତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ଏତେ କୃପା ରହିଛି, ଏସବୁ ରହିଛି, ସେଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ନ କରିକି ଚିନ୍ତା ନ କରିକି ମୁଁ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମ ଚିନ୍ତନ କରୁଥିଲି। ଏଇଭଳି ନିଜକୁ ଧିକ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ଧିକ୍ ମେ ମତି ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସୁଖଦେବଙ୍କର ମନରେ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚିନ୍ତନ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଛାଡ଼ିକିରି ଯାଇକରି ପିତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ସେଠି ଭାଗବତ ଅଧ୍ୟୟନ କଲେ। ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଭଳି ଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ କୋଟି କୋଟି ପିତାମାତା ଆମର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭକ୍ତିଶ୍ୱର ରାଧାକୁଞ୍ଜ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ କହନ୍ତି, ଯେତେ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଯେତେ ପିତାମାତା ସଂସାରରେ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ପିତାମାତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯଦି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ତାନ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ରହିଛି ବା ପ୍ରେମ ରହିଛି ତାକୁ ଯଦି ଏକାଠି କରାଯିବ ତାର ସେ ଗୋଟେ ଶିକର ଭଳି ହେବ। ଶିକର ଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ହିସାବ କଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ସମୁଦ୍ର, ତା ତୁଳନାରେ ଏ ଗୋଟେ ଶିକର ଭଳି ହେବ। ଗୋଟେ ଠୋପାଟେ ବି ହେବନି, ଆହୁରି ତାଠୁ କମ୍। ହଜାର ହଜାର ଠୋପାର ଗୋଟେ ଠୋପାର ହଜାର ହଜାର ଭାଗରୁ ଭାଗେ ଶିକର। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ କେତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କହୁ ଅନାଦି କାଳରୁ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଶୁଣୁନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇକିରି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଉନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ। ତେଣୁ ପିତାମାତା ହେଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରର। ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ କିଛି, ଆଉ ସେ କ'ଣ ଭଲ ପାଇବେ, କ'ଣ ଇଏ କରିବେ। ଛୋଟ ପିଲା, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଆହୁରି ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠୁର ଆଚରଣ କରନ୍ତି ବା ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଇତିହାସରେ ଶୁଣୁଥିଲେ କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ଘଟଣା, ନେପାଳରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥିଲେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ସବୁ ରହିଛି। ପିତାମାତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ସନ୍ତାନମାନେ ଭଲ ନ ପାଇଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ତାଙ୍କର ଭଲ ରହିଛି, ଭଲ ପାଇବା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଅବଶ୍ୟ କେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ବି ହେଉ। କିନ୍ତୁ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିତାମାତା ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ତୁଳନା କରିବା? କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ନାହଂ ତୁ ସଖ୍ୟୋ ଭଜତୋପି ଜନ୍ତୁନ୍, ଏ ସଖେ ମୁଁ ସେ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଭିତରେ ଯାଉନାହିଁ। ମୋତେ ଜଣେ ଭଜନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଜାମି ଅମିଷାମ ଅନୁବୃତ୍ତି ବୃତ୍ତେ, ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ, ସେଭଳି ଭାବରେ ଭଜନ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କାହିଁକି କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଜନ କରେ? ଯଦି ଗୋପୀମାନେ କହିବେ ତାହେଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଭଜନ କରନ୍ତି? ନା ଯଥା ଅଧନୁ ଲୁବ୍ଧ ଧନେ ବିନଷ୍ଟେ, ଯଥା ଅଧନୁ ଲବ୍ଧ ଧନେ ବିନଷ୍ଟେ। ଅଧନୁ କହିଲେ ଜଣେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ପଇସା ପାଉନାହିଁ, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି, ଧନ ନାହିଁ ତାର, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ରହୁଛି ସେ। ତାକୁ ଯଦି ବହୁତ ଧନ ମିଳିଗଲା, କୋଟିପତି ହେଇଗଲା, କୌନ ବନେଗା କରୋଡ଼ପତି, କୋଟିପତି ହେଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେଟା ପୁଣି ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ସେ ଧନ ବିନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଅବସ୍ଥା? ତତ୍ ଚିନ୍ତୟାନ୍ ଅନ୍ୟ ନିବୃତ୍ତୋ ନ ଭେଦ, ସେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଖାଲି ଚିନ୍ତା କରୁଥିବ, ମୋ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ମୋ ଧନ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, ଏଇଭଳି ଭାବେ ଆଉ କିଛି ସେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ଏ ଲବ୍ଧ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଥିଲେ। ଆମେ ସବୁ ଦରିଦ୍ର। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିନା ଦରିଦ୍ର ଜୀବନ, ଦାସ କରି ବେତନ ମରେ ଦେହ ପ୍ରେମ ଧନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନାହାନ୍ତି ବା ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି।
ଯେତେ ବଡ଼ ବିରଳା ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ଯେତେ କୋଟି କୋଟି ଧନ କୋଟି କୋଟି ପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁ ଦରିଦ୍ର। ଇଏ ଧନଟା କ'ଣ? ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ, ପଞ୍ଚ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ, ପ୍ରକୃତ ଧନ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ରୂପକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ଭୌତିକ ଧନରେ ସେ ଆମକୁ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୋପୀମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, ରାସ ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେଠୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ହେଇଥିଲା। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ କଥା କହିକରି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଯେଉଁ କହିଲେ ଯେ ଯଥା ମାଂ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ତାଂ ତଥୈବ ଭଜାମ୍ୟହମ୍ ମମ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତନ୍ତେ ମନୁଷ୍ୟା ପାର୍ଥ ସର୍ବସ୍ୱ। ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯିଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋର ଶରଣରେ ଯିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁରସ୍କୃତ କରିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଏଇଟା ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଗୋପୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ହାରିଗଲେ ସେ ଭଗବାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିଲେ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧ 32 ଅଧ୍ୟାୟ 22 ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ନ ପାରୟେହଂ ନିରବଧ୍ୟ ସଂଯୁଜାଂ ସ୍ୱସାଧୁ କୃତ୍ୟଂ ବିବୁଧାଦୁଷା ବିଭ ଯା ମା ଭଜନ୍ ଦୁର୍ଜରଗେହ ଶୃଙ୍ଖଳା ସମ୍ବୃଶ୍ୟ ତଦ୍ଭ ପ୍ରତିଜାତୁ ସାଧୁନା। ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଁ ତମ ପାଖରେ ଋଣୀ ରହିଗଲି। କହିଲେ ନ ପାରୟେହଂ ନିରବଧ୍ୟ, ତମେ ମୋ ସହିତ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନିରବଧ୍ୟ ଭାବରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋ ସହିତ ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ତମେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛ, ମୋର ଶରଣରେ ଯାଇଛ, ଯୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ ମୋ ସହିତ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱସାଧୁ କୃତଂ ବିବୁଧାଦୁଷା ବିଭ, ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ଆହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ମୋର ବିବୁଧା ଉଷା ବିଭ। ବିବୁଧା କହିଲେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ, ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ବହୁତ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ନାମ ହେଉଛି ଅମରା, ଅମରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। କ'ଣ ଦେବତାମାନଙ୍କ ନାମ ମନେ ଅଛି ତୋର? କୃଷ୍ଣପ୍ରିୟା। ପଢ଼ିଛୁ? ଅମରା, ନିର୍ଜରା, ଦେବା, ତ୍ରିଦଶା, ବିବୁଧା, ସୁରା ଏସବୁ ପଢ଼ୁଛ ନା ନାଇଁ? ପଢ଼ିନୁ? ଅମର କିଛି ପଢ଼ିନୁ? ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ପୁରା। ଦେବତାମାନଙ୍କ ଗୋଟେ ନାଁ ହେଉଛି ଅମରା। ଅମରା କହିଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁ କୁହାଯାଇଛି ନା ତାଙ୍କର ଆୟୁଷ ଏଇଭଳି ରହିଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠ ଗଣନାରେ ଗୋଟେ 6 ମାସ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଉ ରାତି ମିଶିଲେ 1 ବର୍ଷ। ଏଇଭଳି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦିନ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ 10,000 ବର୍ଷ ଧରି ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି, ଜୀବନ ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଅମରା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବିବୁଧା ଉଷା ବିଭ, ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆୟୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇକରି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତମର ଯେଉଁ ସେବା କରିଛି ମୋ ପ୍ରତି, ତାର ମୁଁ ପ୍ରତିବଦଳରେ କିଛି କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଯାହା ମା ଭଜନ ଦୁର୍ଜର ଗେହ ଶୃଙ୍ଖଳ ସମ୍ବୃଶ୍ୟ ତଦ୍ଭ ପ୍ରତିଜାତ ସାଧନା, ତମେ ମୋର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁକିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲ, ସର୍ବଧର୍ମାନ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ସମ୍ବୃଶ୍ୟ ସବୁ ଛେଦନ କରିଦେଇଥିଲ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗୃହ ଶୃଙ୍ଖଳା, ଗୃହର ସବୁ ରହିଛି ନିୟମ ସବୁ ରହିଛି ବା ଧର୍ମ ସବୁ ରହିଛି, ସବୁକିଛି ଦୁର୍ଜର ଏସବୁ ଜଣେ ତ୍ୟାଗ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲ ତମେ। ତେଣୁ ତାହା ବଦଳରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଦେଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଯେଉଁ ସେବା କଲ ତାହା ବଦଳରେ ଏଇଟା ହିଁ ସେତିକି, ତାର ଫଳ ହେଉଛି ସେତିକି। ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ସେବା କଲେ ଆର ବଦଳରେ କୋଟି କୋଟି କ'ଣ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ସମାନ ହେଇପାରିବ? ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କ କଥା। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଆବିର୍ଭାବ ହେଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଭଗବାନଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା। କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲା ପରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ପୁତ୍ର ବତ୍ସ, ତମେ ମୋ ଠାରୁ କିଛି ବର ଗ୍ରହଣ କର। ବାରମ୍ବାର କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା ବଦଳରେ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସବାଇ ବଣିକ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବଣିକ, ସେମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେବା କଲୁ ଏତିକି, ଆ ବଦଳରେ ମୋତେ ଏଇଟା ଦିଅ, ସେଇଟା ବଣିକ। ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ବାଲା ସେ ଏତିକି ଇଏ କଲେ ଏତିକି ଲାଭ ରଖିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତା।
तेणु सी कि भक्त सी ये कथा कहले भगवान कहते वत्स प्रहलाद भद्रं भद्रं ते प्रतितो प्रीतोहम ते सुरोत्तम वरं वृणीष्व अभिमतं काम पूर्वस्म्यहं नृणाम। हे पुत्र प्रहलाद तुमर मंगल हो तुमर प्रति मु अत्यंत प्रीत हो जाइए प्रीतोहम असुरोत्तम असुरमान भीतर श्रेष्ठ वरं वृणीष्व अभिमतं तुमर जहाँ चाहो निय मत जहाँ चाहे मुझे देवी तुमको वरं काम पूर्वस्म्यहं नृणाम मु मनुष्य मानकर समस्त कामना पूरण करे। तेणु से ये भाव जो कहले प्रहलाद कहते प्रभु नान्यथा ते खिल गुरु घटित करुणात्मन जस्त आशीष आशास्ते न सभृत्य सवे बणी। प्रभु जो माने हे खिल गुरु हे प्रभु आपण करुणात्मन जस्ते ये जिते आशीष मागिले जे ये मोर दरकार यहाँ से दरकार यहाँ दरकार ये भाव में जो मैंने ये भाव में आशा करती से भृत्य से आपणकर भक्त नुहति से बिजनेसमैन बणिक से। तेणु तथापि नृसिंहदेव भगवान प्रहलाद को आहरी पुणी विभिन्न प्रकार लोभ देखले पुत्र मु बहुत किसी देपारि तो किसी निय। तेणु प्रहलाद कहते प्रभु जदि दास्यासि मे कामान वरस्त्वं वरदर्शव। प्रभु आपण समस्त कामना पूर्ण करती आपण वरदर्शव वरदान भीतर श्रेष्ठ आपण ना कह पुत्र कौन न दरकार तुम कौन दरकार। प्रहलाद कहते जे कामना हृदय अंसरोहं भवतुस्त वृणे वरम। प्रभु यही बार प्रदान करंतु मोर हृदय भितर कौन सी कामना जहाँ न हो वर प्राप्त होगापाई यही भाव वर प्रार्थना कले। तेणु ये जो रही भगवान कहते ता बदल तुम जो मोर सेवा कल यहीटा ही तुम फल आउ कि मुझे पारि ना। तेणु भगवान ऋणी रहीगले न पारहं मु तुम ऋण सुझी पारि ना। ये तीनोटी ऋण रही भगवान ऊपर रहीगला भगवान कृष्ण उपर तीनोटी ऋण रहीगला से तीनोटी ऋण सुझापी भगवान आसिकी चैतन्य महाप्रभु रूप में आम चैतन्य महाप्रभु को लीला आरंभ करवा भगवान आसवा आसवा समय आसीगला से तीनोटी चैतन्य चरितामृत वर्णना करा जायछि। तीन मांछा विलासी सची गर्भे परकाशी संगे लया पारिषद गण ये तीनोटी ऋण जो रहीगला यहाँ परिशोध करने आसिले भगवान सची माता गर्भ को आश्रय कर आसिले यहाँ चैतन्य चरितामृत वर्णना करा जायछि। कौन से ना श्री राधाया प्रणय महिमा कीदृशं वा नैवा साध्यो हेनाधूत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय सौख्यं चास्यं मधुनुभवात् कीदृशं वेति लोभात् तद्भावाढ्य समजनी शशिगर्भ सिंधु हरिंदु। ये तीनोटी भगवान भाई ऋण रही जाता ये ऋण को परिशोध कले महाप्रभु रूप में आसिकी ये राधांकर प्रणय महिमा किभଳି भाव श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशं वा नैवा एवं सी जो प्रणय करके प्रेम करके जो स्वाद प्राप्त होती रुचि प्राप्त स्वाद प्राप्त हो किभଳି भाव एवं श्री राधा प्रणय महिमा कीदृशं वा नैवा स्वाद्यो अनाधूत मधुरिमा कीदृशं वा मदीय सौख्यं कि आनंद से प्राप्त होती सौख्यं सेटा किभଳି भाव ये तीनोटी भगवान लोभ आसीगला ये तीन प्रकार तीनोटी ऋण रही जाता भगवान तेणु ये ऋण सुझापी भगवान आसिले महाप्रभु रूप में आसछन्ति। ये सब कथा महाप्रभु लीला वर्णना करा प्रति वर्ष आम वर्णना करुचे ए वर्ष आम वर्णना करवा। तेणु ये जो रही पुत्र स्नेह यही भाव में पुत्र स्नेह माँ कोटरा पुत्र स्नेह लज्जा को त्याग करदे जड़े लज्जा स्त्री लोकर लज्जा हूँ भूषण से त्याग करें ना लज्जा हूँ भूषण किंतु पुत्र स्नेह से लज्जा को त्याग करदे। ये जन साधारण नारी नुहति ये शिवजी शक्ति शिवजी पत्नी केते उन्नत स्तर देवता माने देवलोक कहीं उल्लग्न हुअन्ति नहीं देवलोक वर्णना कर कहीं उल्लग्न हुअन्ति नहीं। आजिकल आम देखुचे भारत पृथ्वी में सब लोक मान भाव उल्लग्नता बुद्धि पाँच कलिजुग ये सब विभिन्न अधर्म सब प्रवेश करुच्ची किंतु देवलोक कौन व्यक्ति उल्लग्न रुहन्ति नहीं से देखा वर्णना कर तेणु ये
देव देवलोक देवता स्तर एमाने सब शिवजी इत्यादि एमाने केते उन्नत स्तर देवता मान श्रेष्ठ महादेव साधारण देव नदी महादेव ये तेणु तांका पत्नीकर मध्य कौ स्तर ये चिंता करवा आम तथापि से लज्जा को त्याग करदे पुत्र स्नेह लज्जा को त्याग करदे तेणु ये कह पूर्ववतस्थे कृष्ण से भगवान से कृष्ण सामने रहीगले कृष्ण समस्त आकर्षण करुँच कृष्ण तेणु ये जिते कोटरा भगवान को सामने उपस्थित होती रूप देखिकी ये मत आकर्षित हो जाती कृष्ण से भगवान समस्त आकर्षण करेंगे तेणु विशेष भाव में कौ मैंने आकर्षित होती ना भगवान प्रति ना जो मान हृदय शुद्ध नुह जो मान हृदय काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य जिते सब रही से माने भगवान प्रति आकर्षित होती ना जमी लुहा और चुंबक लुहा चुंबक चुंबक लुहा चुंबक प्रति आकर्षित हो जाती किंतु यदि लुहारे यदि कड़की थी से आकर्षित हो पारे ना तेणु जो मैंने ये शुद्ध से भगवान प्रति से आकर्षित कृष्ण समझ बा कृष्ण आ गए शब्द अर्थ हूँ क्रूज कहले भूवाचक भूमि न कहले आनंदवाचक जमी आम भूमि रे विभिन्न प्रकार शस्य इत्यादि उत्पन्न करुचे से भाई भगवान होती ये जहाँ ठार आनंद आसूँ आनंद से उत्पन्न हो क्रूज कहले भूवाचक न कहले निवृत्तिवाचक तौरक्य कृष्ण इत्यादि दीयते ये मिशिगले कृष्ण हो तेणु आनंद से प्रदान कर आनंद जमी सूर्य ठाकुर आलोक विकिरण होती भगवान ठार आनंद विकिरण होती सच्चिदानंद घन सी तेणु यही भाव में कोटरांकर भगवान जो दर्शन कर भाव आनंद प्राप्त होती किंतु पुत्र स्नेह ये लज्जा को त्याग करदे लज्जा को त्याग करी पूर्ववतस्थे कृष्ण से पुत्र प्राण निरक्षा पुत्र प्राण को रक्षा करने आ सब त्याग कर दौरान सी माँ कर हृदय ये भाव में रक्षा करेंगे कि चिंता कर तेणु जहाँ हो यही भाव तो हो गले भगवान कौन कले ना यहाँ आसंता कल आलोचना करवा भगवान आउ देखिपारे ना ये हूँ शास्त्र विधि रही कि भाव में जन व्यवहार कर तेणु से कथा भगवान से शास्त्र प्रणाम कर भगवान सी तेणु सी कि भाव में आचरण कले आम शुणा आसंता काली आम तो कथा चलो तेणु भागवत ये आसंता काल श्लोक आम आलोचना करवा भगवान मुख को फेरे कौन मोड़ीदेले लक्ष्य कर तेणु मुख जो ये करदे कौन मुख वक्र करदे अनेक स्थान को लक्ष्य कले से समय ये सुजोग नहीं करी ये बाणासुर पलि गले प्रासाद राजप्रासाद पलि तापर अवश्य पुणी सब घटना सब वर्णना कर सब कथा चलो किंतु आज आज पवित्र भीष्माष्टमी भीष्मदेव आविर्भाव तिथि भीष्मदेव तांकर नाम थिला देवव्रत देवव्रत नाम थिला शांतनु पुत्र से महाभारत कौन चंद्रवंश से आसुँच आमर रही दुईट प्रसिद्ध वंश रही भागवत नवम स्कंद वर्णना कर गोटे सूर्यवंश जो वंश आसुँच भगवान रामचंद्र आ गोटे हूँ कृष्ण वंश जो वंश आसुँच भगवान कृष्णचंद्र ये कृष्ण वंश चंद्रवंश कहले ये जो चंद्र ठार आसूची से वंश ब्रह्मा होती प्रथम सृष्ट जीव ताकू सब वंश आसी ब्रह्मा पुत्र होती अत्रि ब्रह्मा पुत्र ये तृतीय स्कंद 12 अध्याय वर्णना कर सूर्यवंश चंद्रवंश एम सब से पुत्र मान आसुँच विवस्वान होती सूर्यदेव विवस्वान ये सूर्यवंश भगवान रामचंद्र आसुँच से ब्रह्मा प्रथम सब जात होती समझते विवस्वान ये प्रथम किए जात होते ना मरीचि अत्रि मरीचि अंगिरस पुलस्थ पुलह क्रतु भृगु वशिष्ठ दक्ष नारद चैवात्रदशम तेणु अत्रिंकर पुत्र होती बुद्ध ये सोम ये जो चंद्र अत्रिंकर 3 पुत्र प्रसिद्ध पुत्र रही अनुसुया पत्नी होती अनुसुया
ତିନି ଜଣ ପୁତ୍ର ଏସବୁ କଥା ଆମେ କହିବା ନାହିଁ। ଏତେ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ଅତ୍ରି, ସେଇଭଳିଆ ମରିଚିଙ୍କଠାରୁ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି କଶ୍ୟପ। କଶ୍ୟପଙ୍କର ଠାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବିବସ୍ୱାନ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସୋମ, ଅତ୍ରିଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି, ଅତ୍ରିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ସୋମ। ତିନି ଜଣ ପୁତ୍ର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ସୋମ ଜଣେ ବା ଚନ୍ଦ୍ରଦେବ ସୋମ। ସେଠୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶ ପରମ୍ପରା। ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମଦେବ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ଶାନ୍ତନୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଜଣେ ରାଜା ଶାନ୍ତନୁ। ଏତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥିତିରେ ଥିଲେ ରାଜା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ ଶାନ୍ତନୁ କହିଲେ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ତାଙ୍କର ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ଜଣେ ଯଦି ବହୁତ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଲେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ରୋଗ ଭଲ ହୋଇଯିବ। ଏସବୁ କଥା ରହିଛି ଶାନ୍ତନୁ। ଏତେ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତ ସବୁ ଗୁଣ ସବୁ ରହିଛି। ସେଇ ତାଙ୍କର ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ହେଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଶାନ୍ତନୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କୁ, ଗଙ୍ଗାଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ଶାନ୍ତନୁ। ତେଣୁ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ତରରେ ଚିନ୍ତା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଇତିହାସ ରହିଛି, ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ। ଏମିତି ଥରେ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଯାହା କରିବେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସେଟାକୁ ଅବଜେକ୍ସନ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତନୁ ରାଜି ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଜାତ ହେଉଥିଲା, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏକୁ ସେ ଭସେଇ ଦେଉଥିଲେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀରେ। ଏମାନେ ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ ସବୁ ହେଇଥିଲେ, ସେ ଉଦ୍ଧାର ପାଉଥିଲେ। ଏମାନେ ଅଷ୍ଟବସୁ। 7 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭସେଇ ଦେଲେ ନଦୀରେ, ଅଷ୍ଟମ ପୁତ୍ର ଏଇ ଜାତ ହେଇଥିଲେ ଦେବବ୍ରତ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଭସେଇବା ବସୁଥିଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଶାନ୍ତନୁ ମନା କଲେ, ନା ସବୁ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଭସେଇ ଦେଇଛ, ୟାକୁ ମୁଁ ଆଲାଉ କରିବି ନାହିଁ। ଜି ଶ୍ରୀ ସୀତାରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ଯୋଉ କି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ତାଙ୍କୁ ଦେଇକି ପଳେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଇଏ ଦେବବ୍ରତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଣ ଥିଲା, ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କ ନାମ ଭୀଷ୍ମ ହେଲା? ତେଣୁ ଭୀଷ୍ମ କାହିଁକି ହେଲା ନା ତାଙ୍କର ପିତା ଶାନ୍ତନୁ ଗଙ୍ଗାଦେବୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆଉ କେହି ପତ୍ନୀ ନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର ସେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମର ସତ୍ୟବତୀ ହେଉଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ ମତ୍ସ୍ୟକନ୍ୟା। ଉପରିଚର ବସୁଙ୍କର କନ୍ୟା ସେ ଥିଲେ। ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧ, ତାଙ୍କ ଶରୀରରୁ ମତ୍ସ୍ୟଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରାଶରଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ପରାଶର ମୁନି ଗୋଟେ ଥର ନୌକାରେ ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, ଦେଖିକି ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ଭଗବାନ ଆସିବେ, ବ୍ୟାସଦେବ ଆସିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ଇଏ ପରାଶର ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିକିରି ଏ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କୁ ଜାତ କରାଇଥିଲେ। ପରାଶରଙ୍କ ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାସଦେବ, ଯିଏକି ଭଗବାନଙ୍କ ଜଣେ ଅବତାର। ଭଗବାନଙ୍କ ମାଆ ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ସତ୍ୟବତୀ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ସେ ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଙ୍ଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିବାହ କରିନଥିଲେ। ଶାନ୍ତନୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିତା କହୁଥିଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଣ୍ଡିସନରେ ମୋର କନ୍ୟାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି, ଯେ ମୋର କନ୍ୟାର ଯେ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ ସେ ରାଜା ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତନୁ ସେଥିରେ ରାଜି ହେଉନଥିଲେ, କାରଣ ଶାନ୍ତନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ରହିଛନ୍ତି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ରହିଛନ୍ତି। ଭୀଷ୍ମଦେବ ତାଙ୍କର ସେତେବେଳେ ନାମ ହେଇନଥିଲା ଭୀଷ୍ମ, ସେତେବେଳେ ନାମ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ଦେବବ୍ରତ। ତେଣୁ ସେ ରାଜି ହେଲେ ନାହିଁ ସେଥିରେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦେବବ୍ରତ ସେ ଜାଣିଲେ ପିତାଙ୍କର ମନ ଦୁଃଖ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଯାଇକରି ସେ କନ୍ୟାଙ୍କର ପିତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ, ଆପଣ କାହିଁକି ମୋର ପିତାଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କନ୍ୟାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି? ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର କଣ୍ଡିସନ୍ ରହିଛି, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ଯେ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବେ ସେ ରାଜା ହେବେ। ସେ କହିଲେ, ଭୀଷ୍ମଦେବ ଦେବବ୍ରତ କହିଲେ, ମୁଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି ମୁଁ ରାଜ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ନା ତମେ ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ନ କଲେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର ଜାତ ହେବେ ସେମାନେ ଦାବି କରିବେ ଭବିଷ୍ୟତରେ। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଏଇଭଳି ଭୀଷ୍ମ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଗୋଟେ ଦରକାର ସେ ବିବାହ କରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପିତା ସେ ବିବାହ କଲେ, ଏସବୁ କଥା ହେଲା। ପିତା ତାଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁବର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଅର୍ଜୁନ ତାଙ୍କୁ ଶଯ୍ୟାରେ ସରଶଯ୍ୟାରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ସବୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜକୁ ସବୁ ଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ମହାଭାରତରେ ଅନୁଶାସନ ପର୍ବ, ଶାନ୍ତି ପର୍ବରେ ଏସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
केते उपदेश युधिष्ठिर महाराज महाभारत युद्ध पर शोक दूर है ना क्रंदन करने बसिले भगवान जिते ज्ञान देले शोक दूर है ना तेणु भगवान आणिक आसिले भीष्मदेव पाक सरसजार थिला बेले से भगवान को ये युधिष्ठिर महाराज ये धर्म विषय सब शिक्षा देइछन्ति दान धर्म कौन भगवत धर्म स्त्री धर्म विभिन्न प्रकार धर्म विषय कहते संख्या कौन समास व्यास तो कोटा संक्षेप कोटा विस्तार भाव वर्णना कर महाभारत ये सब वर्णना कर तेणु ये सब धर्म उपदेश प्राप्त होकर युधिष्ठिर महाराज शोक दूर है ये सब कथा रही तेणु भीष्मदेव जन महाजन ये घटना चक्र कौन है जो शांतनु दुई पुत्र जात होते सी होती किए किए ना जड़े होती विचित्र वीर्य आउ जन होती कौन ना रही गोटे गंधर्व नाम नाला जाइए सी सन्तान मृत्युवरण करगले केवल विचित्र बीज रहिले आउ विचित्र बीर्जर कौन विचित्र बीर्ज विवाह करने भीष्मदेव जाइए काशी राज्य को जाकर स्वयंवर होता तीन कन्या थे अंबा अंबिका अंबालिका तीन कन्या को आणिक आसिले तीन कन्या को आणिक आसिले ये भाई को देवे विवाह करने विचित्र बीज भाई हे देले किंतु अंबा कहले जे मु जन को भल पाऊँ मुझे विवाह करी ना भीष्मदेव कहले ठीक है तुम जहाँ जहाँ भल पाओ भल विवाह करा जाए अंबिका एवं अंबालिका को विवाह करते विचित्र बीर्ज यही सब महाभारत ये सब चली सब प्रसंग चली तेणु अंबा जो गले जहाँ को भल पाऊँ गला बेलू सी कहले ना तुम्हें को जड़े अन्य पुरुष जड़े स्पर्श करदे तेणु मुझे विवाह करी ना जो कहले से पुणी फेरिक आसिले भीष्म को कहले आप मत विवाह करूँ हाँ तेणु भीष्म कहले ना मुझे प्रतिज्ञा कर विवाह करी ना तेणु अंबा गले भीष्मदेव गुरु जो रही परशुराम परशुराम पाक गले परशुराम कहले भीष्मदेव कहले मु तुमको निर्देश दो तुम विवाह कर सी कहले ना मु ग्रहण करी ना तेणु परशुराम कहले जदि मो कथा ग्रहण न कर मत मो से युद्ध कर ठीक अच्छे युद्ध कले गुरुदेव से युद्ध कले अवश्य यही कहवा ये भाव भीष्म प्रतिज्ञा करते तेणु नाम है भीष्म एभली प्रतिज्ञा करते दृढ़ प्रतिज्ञा गुरुदेव कहले ग्रहण कले ना प्रतिज्ञा ये सब कथा रही आज पवित्र तिथि आविर्भाव होता जड़े महाजन द्वादश महाजन मान भितर से जड़े महाजन स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिल मनु प्रहलाद जनक भीष्म बड़ी बयासुकी वयम यमराज कहते भीष्म होती जड़े महाजन तेणु भागवत प्रथम स्कंद नवम अध्याय से ये सब कथा वर्णना कर किभली भाव भगवान स्तुति करछन्ति आम गोटे स्तुति पाठ करी विश्वदेव कथा को विश्राम दबा से कहते बहुत प्रसिद्ध श्लोक रही बहुत अनेक श्लोक रही प्रथम स्कंद नवम अध्याय किंतु से ये जो कहले जे गोटे कहवा जे युधि तुरगरुज विधुम्र विश्वक कच लोलित श्रमवारी अलंकृता से मम निशित शरीर विविध्यमान तोची बिड़चस कवचेस्तु कृष्णात्मा भीष्मदेवंकर तांकर आराध्य रूप होची कौन ना भगवान पार्थ सारथी रूप जो महाभारत युद्ध रे भगवान जो पार्थ सारथी रूप कौन पार्थर सारथी रूप रही कौन रूप को से ध्यान कर भीष्मदेव एवं यही रूप को ध्यान कर शरीर त्याग करते भीष्मदेव तेणु से कहते युद्ध समय कथा मन पकाउंट महाभारत युद्ध में युद्धि तुरगरुज विधुम्र पुस्तक जो घोड़ा सब दौड़ूला सब रथ सब चलुले सब खुरारू सब धूली बाहर विधुम्र धूमल हो जाऊला कचा लोड़ित श्रमवारी अलंकृता जो भगवान मुखरे कला कला रही केशराजी जो रही ये धूली धूसर हो जाता एवं शरीर श्रम बाहरी जहाँ तो होता मुखरे सब श्रम बा झाड़ स्वाभाविक होता भगवान भक्त वत्सलता अलंकृता ये भगवान को अलंकार अलंकृता से एवं से ही समय भीष्मदेव कौन करते निश्चित सारे बहुत तीक्ष्ण सर मारुले
ଯାହାଫଳରେ କି ଭଗବାନଙ୍କ ଯେଉଁ ରହିଛି କବଚ ରହିଛି ସେ ଛେଦ କରିଦେଉଥିଲା ସେ ତୀରରେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶରୀରରୁ କ୍ଷତ ଯବା ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିଲା। ଏଇଟାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଭାଷ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଭଗବାନ ଶର ମାରୁଥିଲେ ଆମେ ଭାବୁଥିବା ଏଇଟା ଠିକ୍ ହେଲାନି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କେମିତି ଲାଗୁଥିଲା ସେଇଟା ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ଭକ୍ତମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ବୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଯେତେବେଳେ ତୀର ମାରୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସେଇଭଳି ଲାଗୁଥିଲା। ଭଗବାନ ବୀରର ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଥିଲେ। ସେଇ ଭୀଷ୍ମଦେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନ ସ୍ମରଣ କରିକରି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ନିର୍ଯାଣ ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା। ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପକୁ ସ୍ମରଣ କରିକିରି ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ତାଙ୍କ ରୂପକୁ ଦେଖିକିରି ସେ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଭୀଷ୍ମଦେବଙ୍କର ବହୁତ କଥା ରହିଛି, ଆମେ ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ 2 ମିନିଟ୍ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକି ଆମ କଥାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। Hare Krishna Krishna
गौर कुंद की जय गौतमानंदे यार गोष्ठ डिवोटी कौन है हवन हवन खेला हवन लिखला था ऑनेबल टू लाइव वीडियो ऑन यूट्यूब हाँ पहले लिखला